angka siddi okko takkalita ye namo agi gorengi namo na itunu api namo okko nandro lokolo ye nandro lokolo ye namo agi gorengi denulle masola wa takkalita yo agata sanna ye nuriasang tulang sulbiya sanna ye magana din na masola nasaba angka siddi nyawata okoro nasaba itu tahu itu angka telu takkena nyawana yeah. Jadi telu tu takkena nyawana tahu siddi mi nyawa siddi mi tapi angka telu takkena angka yasang ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin gurram muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat jamaah takziah yang dimuliakan Allah, lebih khusus kepada seluruh keluarga yang berduka. Rilalan lewan niwe padang kekimat depungang maka tudat-tudangang rilalan lewan rangi sehubungan alisungan nuri pamasi nepungi salah seorang keluarga kita, salah seorang tetangga kita si kampot tak tomotot tak alena almarhum Haji Kamarudin. Tenapodo ada podo pungeta rilanong rangi mancajiwi Pak Burah, mancajiwi Pak Kawaru, mancajiwi Pak Dagaraga dan Pak Pasak Barak kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dan nyatan napodo ada podo pungeti weniwi padang kaki mati melodoangiwi alena almarhum. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, angka ayat nabaca alena saudara saya pada malam hari ini, dan juga saya sebagai tadi membaca mukaddimah, maka dari Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut, sinin nama kinyawai, sinin nama napasai, pasti na pinadingi manangi si puasangi amatingan. Maka dari ande guru tapata supue yero narik kutu maka dan pinadingi napi rasai angka tu dua, imma gina firasaiwi nyamanna, imma gina firasaiwi na pinadingi rejina. Jadi nariku maka di pungan ta'ala tungke mana pasai pasti na pinadingi na firasaiwi sengamatinga dua tenakana, imma gina pinadingi wi rejina amatingangi, imma gina pinadingi wi nyamanna amatingangi. Jadi angka tu mati menyama papinadina. Sebaliknya angka tu mati justru na pinadingi rejina matingangi.
Makanya idik maning kiadir ajak na to me tahu mitai nariko angka to melo lepu, nariko angka to dalam kadang sakar ada pikir, saksikan itu maga keadaan atau nariko melo mati. Kita akan melihat dan menyaksikan maga keadaan atau nariko melo mati. Jadi angka to melo salah pasangero nyawa si bau tubuna pada miku matin roy manyama ngerita manyama ngerita bahkan angka to mati ni pada ku depan mati magai nasaba dega gero tanda maka dia mati ni kejita wi nasaba dega ke kedo-kedona bahkan angka tahu silalau tapura sifat bicara silalau tapura si wadawadai dia namita dia na kedo-kedo mati ni pala itaw ini buktinya bahwa angka tu pala itaw mati justru manyamang yang matingan na. Tapi sebaliknya yang banyak adalah merasakan pedihnya yang namanya sakaratul maut. Yana tu pas sabarna ada orang yang ketika dia salat dari kupuri masang pajang selalu membaca doa ini, dan mungkin juga para imam juga kita di sini termasuk Lena almarhum ini adalah sebagai juga petugas syarat di masjid. Biasa kita dengar dan kita juga baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Biasa kita baca itu. Magi na tomelo ku pungal Allah. Kita doa ini, kita berdoa, kita minta kepada Allah. Puang hawing alena fi sakaratil maut. Kasih tapi beleka puli ku rejina matingannya. Artinya adalah banyak orang yang merasakan nikmatnya kematian, tapi di satu sisi banyak juga yang merasakan bagaimana siksanya ketika akan meninggal. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa resepnya? Aina meloi pakanjaki. Apa resepnya? Agak kira-kira pegau nawadingi manyamat tau mati. Meskipun biasa lahirianya, jadi yang kata tahu menurut pak kita mata marjin, tapi menurut ia roto meloi yang mati ini menyama peperina. Ini mitai. Apa resepnya? Ini dua. Tapakanjaki ini. Yena dua mele pakanjaki pekko carana na weddingi makanja amat ingata merasakan nikmatnya yang namanya kematian. Aga yero yena ro adan na kupungalatal kukurangi mele pakanjaki duribat alai mustillatu aynama tukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Imoro baro artinya dari dulu sampai sekarang tulipak kuli koding ero pakanjaki wi asisum pungeta si bau pungalatala pakanjaki wi asi wolompolota pada tarupa tau. Ini resep ya. Magini pak kuli kodi nasabak terkadang engkau tahu suali mi cindi mina pakanjaki ku pada narupa tau maka kanja masing-masing mak bicara makanja pada narupa tahu mak beli bola maka kanja mak beli darah mak beli galu maka kanja uko sida pena balu-balu sa bapak balu padangkang maka kanja. Tapi sayang seribu sayang dena sempajang padahal selengi jumai dena jampangi mangaribi nelo masih jie uko bolana itu na sempajang bahkan angka teruntuh namun Allah pergi tadi itu gagah. Bayangkan ini 2 kali 1 tahun namun Allah pergi itu jampang. Artinya adalah okumir napakan jakir dengan prinsip ini angka prinsipna nasabah purnia utani akadeka magi roidi deta sempajang maka dia makina tungengia dewa sempajang. Tapi maka tu kanja si paku ya. Yer parisi naro. Towang ya dewa sempaja tapi melempukan. Degaga tu banguang.
digaga tu ciko-cikoan ayo parinsi naro. Jadi waktu nero na pudanga lu pudangi makadeka makwe itu taseng itu makada tungengi de tasempajang tapi maka ki lempu digaga te koce-kocekoan digaga tabang-banguang sebenarnya itu nareko de mas sempajang tabang-banguang itu punggala tala wah dia nate sebenarnya tu nareko de mas sempajang justru tapasi sale jancita si bapunggala tala aga sana tahu nareko napasi sale jancina aga sana nareko kata napasi sale jancina iya na pura mana ngi majanci seandainya itu majanci ku punggala tala di itu masumi tataja oko kila lepet tamun romate bahkan angka tahu melo ni balega na mati di panarapi balega na mati magi nasaba de na mengaku melo sompe punggala tala nasaba narapi ki balega ye berarti pura kita majanci ku punggala tala makku garo pale ka iye makku aro ayo naro meli papahangin tawero iya artinya adalah ternyata sampai sekarang ini biasa mau pangkat male prinsip baru kade tongnya tu dah sempajat tapi kade gaga tu ya lubang-lubang de gaga tu ceko-ceko malempu kaya ayo naro penjelasan naro maka de itu to dena sempajat tu justru na pasi sale jancina si bafu ngalata nasaba dega gato masumi tataja narapi balik pada mana ini kecuali semuanya pura maneng masahada kulun pungalatala sada pamulata yolon pungalatala alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Jamaah tazin dimuliakan Allah. Sebalinya kata ye angka to tahu okkomi pakkos yang baru napakannya ki okkomi sampajangin napakanjaki okkomi puasai napakanjaki okkomi sakai napakanjaki tapi dia napakanjaki bi okko padana rupa tahu mas sempaja sama kakanja sempajana pak berjama aga iya tapi narikoloi galuna biasa tarisa apalana ya nariku mak balu biasa na cokot-cokot tahu ya nariku mak berikade biasa na solangi atina beli bolana naganggu tahu dan seterusnya okko mi sampajangi makanja okko mi puasa makanja tapi okko pada rupa tahu biasa dia makanja makanya ye dua ye musti singkero ye musti pakanjaki dua-duanya tidak boleh tidak narikomelo ki makanja matu amat ngeta capa atau ngeta ye makanya di mana yang kehadirin dua ye selalu dua-duanya berbarengan ipakanja gimana gitu iya nasabah magi mabiasa masolangi pakkasuyangi masolangi sampajangi masolangi puasewi bahkan angka to masolangi hajina masolangi umuran gara-gara ye dena makanja pada rupa tahu jadi dia itu tuh nawa dia andal kalan dairo kadai yang penting makanja ni sampajangi makanja ni puasai makanja ni sakke pokoknya suruga na itu balun tantu tuh magi angka melo ipakanjaki ajak kamana masolangi sampajata gara-gara ye dina pakanjai pada terupa tahu contoh wattunna nabi sallallahu alaihi wasallam angka melo isampajangi sahabat wattunna melo sampajangi giling nabi toko sahabat sahabat temelo isampajangi dituru gagin renang mati angka sahabat mati ya Rasulullah yang meninggal ini angka indran nakuya 2 dinar 2 dinar indran nakuya dia pada wajah maka dia Nabi tak kalau demikian itu nda yolo aja ni sampajangi yolo ya magi nasabah dari kuir 2 dinar dini wajah dini aja ye nama tu pakkaliali ye nama tu pakkaliali ilalna kuburna letus rimonri mati sahabat angka sahabat mati ya Rasulullah yang 2 dinar itu saya bayarkan ia petanggulangi yang pempanjai maka Nabi tak kalau demikian mari kita sama-sama sholatkan gara-gara 2 dinar
na tunda isang pajangi gara-gara 2 dinar beton na iku ide di turun siya na migalada gangkani yena romancanya malariada di manang ki hadire maka denari ko angka tau mati yer yolo murusuro siapa tahu orang yang meninggal ini ada sangkutannya yer pakan jaki sebelum bagaimana biasa tuh mana macam tuli reke angken rangnya di wajah pakan jaki zaman ini mulakan Allah artinya aja lalu gaga to capa-capai iya sange indra si ₹1 kali si moje rupero yeno matu si ₹1 mapan rasa-rasa aja kama negara kara si ₹1 yena matu oku kuburu sorry model pungalata li pertanggung jawabannya dos moje rupero ₹5.000 yena tu ₹5.000 matu weddingi solangi sampai jata magai di hari kemudian di pada masyar nasabak ma pasti lolongan itu di gagatan nama pasti lolongan olo lagi pasti lolongan narikon kamanu purma bitte lipas yamba matu memang makita ni tahu makita tuh namo jo olo eroi siwala to tahu siwala olo apalagi tahu siwala mana tahu namanya yaumul hisab hari perhitungannya makanya tabi di mana kehadirin ini tuh misangi kado angke ndraku ku bali bola aku angke ndraku ku bali bola aku dia penima aja pakan jakir tapali sulalu makanya tabi di mana kehadirin tak dampang ibu-ibu makan jatuh nari koko ki bola ta bapa mulai ya bola sebelum mendrek si bola tatangga-tangga mana ngiro gagatna siapa to angka gaga ke bola ta tanian utta ulangi pema tatangga-tangga mana ngiko bola ta oko ya bola ya si bola lala kamera tatangga-tangga ngiro siapa to angka ke bola ta tanian utta melo yaga tapalisi apalagi nariko minta maaf kak biasa tuh nariko pensiun kita namu agak ke kantor yang kemana ku bolana namu motor dinas ke tuku bolana angka komputer na kantor angka agak na kantor pensiun yang kamu pi ku bolana tapalisi ro purma pak boting maka indra kakak bali boleh taluton ni purana ma pak boting angka mo pi panne na bali boleh ke bolana angka mo pi kacana angka mo pi pisona biasa to ke bolata tapalisu biasa ke makadawe marjing aku ni tapalisu masiri-siri kisah di masiri-siri ki palisu gagana bali boleh nasaba metta ni ku ya magampang mo magampalada palisu gaga aja nih di tomo tapalisu tuli anata kadana angke panne na bali boleh angka pisona ya asanggara kang yolo bipang yolo atau melik yolo durian ya tabawangi durian na bali boleh tapi tabawate panne nih tabawate pisona mato dari kojokan ikuro durian na yolo aja na panne na yolo durian na yolo kada bali bola angka nakiringan ngesalan nama ku nalingi durian angka to panne pura biasa nindra mama ku dia itu na jampang panne itu menurut durian gari jampangi artinya adalah tapalisui nariko tenenutta aja lalu gaga ku bolata tenenutta tapalisu mana ngiro tapalisi biasa to wero kada wae mitten ji mundur nih beku carani palisu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah itu PR buat kita PR buat kita semua sarikom mengi aja nato tak gala-gala nariko tomati upano panang kamakaro angka gagana tawe angka inreta gangkana mati kini paniwaja ditulis salama merjingi salama itulah pesannya lo di dalam Al-Quran angka tu pesan punggalatal ko kurangi wala tamutunna illa wa antum muslim aja lalu mau mati sangadina muja sapat tu alaimu salama jadi angkana betul yang guru-guru takut tiga dia salama
ajak mu mati kecuali mu jasa petu mu tentuangi lemah kada salama ka. Pikku caramu. Ayo nih milih pakan jaki. Pikku cara nih risang kali ta salama. Ini nih pakan jaki wisam pajata pakan jaki lale. Pakan jaki sininero perintahno pungalatano angkena perintahku di tapakan jaki wi termasuk kepada sesama manusia. Nariko angka tahu. Deto sama ama pakan jaki mana ngiro? Bali bola tak bali galut tak bali darat tak bali kantorota siapa guruta dan seterusnya. Tapakan jaki mana ngiro sebelum kita meninggal. Agak sabakna. Angkat ada Nabi tak la yadkhulul jannata qatiun. Digaga unron lir surga. Nariko angka tahu mati nariko angkana angka tahu newa si bombe na mati. Angka tu sama komakore wadin ni sama aman ada nama waktu na tu mati ni nurgan kan depan nama kanja naluru mati para selamat merji selamat na koto kemakor. Makanya tadi man yena tu kanja na dari koto lo masih ji nari koto purna mas sempajang to purna mak berjama tu saat dampengan woi kanja pagah. Saya baru dari Kalimantan ini ada Samarinda di Laduri, di Lojanang sampai di Kembanjanggut itu. Di sana narik koto purna mas sempajang purni mas sikri berdoa. Wah, malibu nih tak ke masjid. Malibu tak ke masjid. Mak jamaah mana? Jadi dega agak tu ke masjid tanah dia mak jamaah tahu. Magina sama malibu tahu. Ya. Ya apa tu komisi dapet yang mak jamaah paling enggak 2 mi kue, 3 kue. Ya, 3 to mi kue sagami. Andam itu ya majama. Ya putih kur majama mana tahu? Weh, maka anjak tuh budaya ya. Iya, macam nih tahu masalah tahu. Setelah itu baru sholat sunat. Weh, kanjak tuh budaya nanti kuro. Ya rata-rata begitu. Asal siaga rumah sempaja kuro. Mapamula ukula duri, ukulo janang Samarinda. Sampai di Kute itu mak mana tahu ero napur mas sempajang tato nih tahu malibu jama-jama nih tahu jadi mak jama-jama mana tuh ke masjid ya artinya adalah masjid itu tempat untuk silaturahmi bukan hanya untuk salat onrotas ya ama pakai jaki kude gaga wading si tanah-tanah teh magi de gaga bali bola tak deh mana tuh kasih malah salah tolong paling joka kurang masa baca sunnah matu to joka kuro artinya ipakan jaki asya memegangi dengan masjid itu. Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya alina almarhum ini pada malam hari ini malam ketiganya. Oh iya. Jadi itu tahu itu tasedi itu tahu tuh setengah-tengahnya di alam barzah itu angkat tuh alam barzah mete parisa angkat tuh kubu mete parisa malah angkat tuh sampai 40 hari parisa mobi magi megalada persoalan parisa angkat tuh cinapa mi parisa cinapa mi tani na lulus yena rodi makka buan itu panditati maka de ada malam ketiga ada malam ke-7, ada malam ke-40, ada malam ke-100. Magi nakparo supaya yero tomati taru selalu kita doakan. Si mata yelo dongi. Jadi yero akatan ro nang kawan di makparo aja gaga malupa tomatina. Siapa tahu malam ketiga nih parisa mo pa. Matu malam ke-7 siapa tahu malam ke-7 nih parisa mo pa. Makanya mak depu-depu ngetahui untuk mendoakan magi nasabah makanya Nabi ta al mayyitu fi qabrihi kal gharikil mugawis itu tomatewi no kuburwe pada nari kota lemak kota ngana tasi maluangi degaga wadi watai kecuali illodongan na Pak Dimondrina niga Pak Dimondrina wija-wijanna sahabatna keluarga dekatnya bali bolana dan seterusnya imana na romelo doangiro gangkana wadini iwata atau matewi
ipanya menyamang itu mati berkat doa kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanya malam ketiganya kita doakan lagi. Nanti malam ke-40-nya kita doakan lagi. Selanjutnya, kenapa ada malam seperti itu? Makuye. Itu tahu ilal na kuburu upan nama bani ni talumpan ni talungaso mapamula ni masola watakalina tahu. Masola ini. Nariko makunray mate kami na mariolo masola watakalina yen rito lilana. Jadi nariko talumpan ni mabani kuburu lilana yuro masola. Itu si nariko rani nariko narapi ni talungas sa talumpan ni kuburu mapamula ni masola agani yolo masola matan na yolo. Jadi nariko makunde itu lilana yolo magina si salah nasaba nariko rani yoro matan na rumonro pabarredo sana. Itu si nariko makunde ukuto si lilana monro pabarredo sana. Jadi yolo isolangiro. Nanti ketika masuk 7 harinya, pamula si koro, angka si masola watakalena tomatewe dalam lambar itu. 40-nya, si tangamani watakalena tahu. Sampai 100 harinya, nariko seratu ni wanina nakuburu maka masola mana ni watakalena tahu. Masola mana ni? Kecuali angka siddi okko takalita ye namo agi gorengi namo na itunu api namo okko nandre lokolo ye nandre lokolo ye namo agi gorengi denulle masola wa takalita yo agata sanna ye nuriasang tulang sulbi asanna ye magana de masola nasaba angka siddi nyawata okoro. Nasaba itu tahu itu angka telu takena nyawana. Jadi telu tu takena nyawana tahu. Siddi mi nyawa, siddi mi. Tapi angka telu takena. Angka yasang ruhu jasmania. Yasangnya ruhu jasmania nyawana watakalita. Nariko masuye watakalita ye matindro tahu. Jadi itu nariko matindro tahu sitongat-tongat masui siddi takena nyawana. Yena tu pas sabarna nariko matindro tahu ya sengi mati bicu asana. Deto gaga mati bicu maka kue. Deto gaga, ya. Tapi indri lima ner mati bicu ero. Ya. Jadi nariko matindro tahu itu mati bicu asana mage masui siddi takena nyawana tahu. Iya. Yang kedua, ada namanya ruhu ruhania, nyawana nyawata. Nariko masuye, ye narumate ne sana tawe, masarangi nyawana si bawah watakalina. Yang ketiga, ada namanya ruhu sultania, ye ne yasangi nyawana tongat-tongata, nyawa tongat-tongata sanero. Dan itu nariko mate tawe. Okko ilalan na watakalinero lepa cekengi okko tulang sulbiana okko mundir tulang korta. Jadi mana satu dari koto to mapalalo hajaki timiki jambaki angka to mabutu koro mundir yeno riasang tulang sulbia sana angka nyawata okko to napa cekengi pungalata walaupun dia meninggal namo mati tawe. Jadi itu narikolen na iwujue angka mopo tu siddi takena nyawana de panas pesu pungala tala yena rom mengkalingai to angke hadere riwatuna ta'ziyah yena penadingi mi riwatuna icamme to matewe. Jadi itu nariko camme to matewe na penadingi to matewe makanya imanya-manya de na wadi passa de na wadi malada igoso mage na penadingi to matewe agana penadingi ruhu sultanianya. Makanya narikon katomita malasa. Biasa tuh narikon katomita malasa, matoto kasih malasa. Gangkana berubah tubuhnya, berubah jasmaninya. Biasa denul lima lampu kena. Maka di guruta
nariko angka to mati makwaro aja lalu tapas sepalempu lekena. Saya minta maaf, saya pernah menyaksikan Yeloka matasia kak magi aga kuru mak butuh kue na to matewe maka da magi takutana de kade melo kak misengi magi nang mak butuh kuru na to makada anu pak itandra itu mate magi ni tandra maka da denole malampu lekena litan sisa kada aga tatandra kange kada palungan patu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magi nang kata tandra makor palungan patu ro idi gare tue idi na tue litan makor magi kira-kira papena dita lai passa makor akade kata lagair dena wedi pakur to matita ro dena wedi ya. Jadi kangkana nalenggai aja tapas, jangan dipaksa. Pakun iro bagaimana pun keadaannya. Bagaimana pun tapakun iro. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Sebetulnya kekasih temotot tama kita malasah. Gangkana dinu lima makanja iro lempu nawatakali naro. Jangan dipaksa nanti ketika meninggal. Aja tapakun iro bagaimana pun keadaannya. Magi napena dingi tu tomatita. Magi na panadingi angka takena nyawana dena pasu pungalatala. Yena romatu mengkalingan orang yang mengantar ke kubur sininna tong kemantak nisamana tu tomateta. Makanya nari kotama ni tomatewe lai timpungin ni tanah kemudian didoakan ditalkinkan magi ni talkikan magi na sabak lipa guru tomatewe angka mopi maringkalinga tomateta. Ina tu nakana nabita nariko angka tau mati nalur mende ni pangantarai neng kalinga tu sepak sandalana sininna to angka lisu pole mangantara neng kalinga to mateta. Makanya nariko purni lemo to mati itu ditalkinkan liparingerangi namanya ditalkinkan lelelengi makin dilelengi maka nabita ilo doangi mi tomatemui fa innal ana yus'al nasaba iya makakin laitaneni tomateta laitaneni lelelengi mi paringerangi pe mengeromir pakutana malika mukan akhir. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu tomateta tuh nariko ganna ni seratu wanina masolamani ni watakalite kecuali satu yeno nai dena buru watakalita dena buru ero magre na buru yena rumato nariko narapi storimondri narapi ne sokiyama kama nilino kama tokko ni tawe yena pemangi yena rutulang sulbiata ro angke kurma cikinya yena rumato mancaji cikal bakal manusia tumbuh kembali yena ro pema tu pema ro yena ro pema ro laibuku ro napa macam itu pemang yena ro tulang sulbiata tadi ini mencaji cikal bakal untuk manusia dibangkitkan kembali. Makanya nelorengi gurta selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati. Taparakewi turang sulbiata. Pikko carani parakai. Nariko to mapalula haja. Nariko to mapalula haja. Mapaccinero kata wataro. Tapacing itu iromondiro. Tapacingero tulang sulbiata. Iromondiro. Iya. Nariko tapacing ini tatandre cinampa tatandre agi baca ini tuh dalam Al-Quran kami baca ku nariko tatandre ro ibaca makada yakhruju min baini sulbi wat taraib dalam surat Tariq ayat 7 ina ro ibaca lalengati deni palla timuta lalengati na magina saba okoki wesewe ikut tama gitu WCW itu dena yang kasada dewa yang kasada apalagi mak bacanya okko meni bawa ngatita makanya nariko angka to mak jene okko WCW itu makaro jenena magi nasabak dena wadi mak baca-baca tawe odi mo mak baca lalengati nih lalengati nih nasabak upana mak baca okko ki WCW mak baca degi makanya mak jene okko ki saliwan na WCW kecuali darurat kada deje gaga meloki masuku
Saliwa dito gagawe. O kumi wese mon rokawe. Ya. Ikon ka pasero ala ki we kur pasero napa mesu ko salima jene. Dena wading majene kur wesero. Ya, kecuali darurat sekali. Ya. Hadirin jamaah dimulakan Allah. Jadi nariko makiro carana ro. Ya, makro carana ro. Matu nariko purki. Tole makanya tu para sata. Makanya apa penet magi mapacingi okuro tulang sulbiata. Ye. Kemudian selanjutnya, nariko testan ni mapacima ladero, tapacima ladero. Maka tapako di limatai. Tapako limatai, tapak depungi makwe. Yero lima biota. Napa tatandra okuro lalateta tatandero. Napa tatang cinapu napa seta. Ye. Tatana pasata. Napa tabaca makada. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalangati tabaca ro, lalangati tabaca. Nariko purero matto ilna titta. Makade epuang. Tatutu kanga babangi rias somasaran nyawaku si bau tubuhku. Baru selesai. Magini pakoro. Bajena sangadia. Nariko mateki. Masarangi nyawata si bau tubuh nariko mateki. Namo mabanniki doang penni. Seandainya angka tomate mabben doang penni sama angka tona tajam umpamanya, dena bawa takalita. Dena bawa takalita. Magana dena bawa natutu pungalatala sininna babanna watakalita. Yaitu itu nak boto matewi nariko tak buka watakalita. Nariko natutu pungalatala de nak bawa tawe. Makanya katotoli dia we de gaga sedih bau na de gaga. Magana saba natutu manangi babanna watakalita pungalatala. Makanya tale sariro. Tale sara setiap mapalolo hajaki tapakan jakiro. Tapacing tulang sulbiata, pacingi krumondiro. Dan nia tapakin narpa setinjana ro. Tabi tadam penga, terutama narikong kamakundre matampu. Narikong matampu makundre, narikong mapolohan jay tapacingi lali rumondiro tulang sulbiana. Magai okur mondro mangolo rupanna anata. Janin kini. Narikong kamakundre si mata napacingi narikong mapolohan jay ro. Insyaallah matu narikum pesuen anak polir watana makanja tapan anak. Mau pacit tapan anak magai makanja anguluanna waktu nai tampu si mata napa cingro anguluanna ro. Hadirin jamaah tazian dimuliakan Allah. Selanjutnya yang terakhir kepada keluarga yang ditinggalkan, bahwa almarhum ini tabe melo tu si mata yang ngerang, melo si mata yelo doangi. Magi nang ke malam ketiga, magi nang ke malam ketujuh, magi nang ke malam ke-40, magi nang ke malam ke-100. Bahkan sekarang ini ada namanya malam ke-1000. Ya, berarti kalau 1000 itu 1 tahun ya, Ro. Ya, 3 tahun lebih ya. Ya, namanya haul. Ya, haul. Jadi setiap tahun di tempat temu si tahunnya haul sih namanya. Ya. Magi nang ke makoro supaya aja gaga malufewi tomatena. Mega tahu. Yemine ngerang tomatena waktu na baru-baru mati. Si tomatena ngeramopi, 2 tomatena ngeramopi. Nari kuma 10 tahun nih biasa nalupei ni tomatena. Aja lalu gaga malupei tomateta. Aga sabana. Angka tumatu sewa waktu. Angka tumatu sewa waktu. Ilalanna kuburue. Nari kotomopi tu anata tu manyamomopi kuburue. Selalu ada kiriman pahala. Niga sito kiringi. Oh yang apoku kasih nengarang apoku. Niga ro. Anak-anak poku. Sisan na metanin sabak dena gaga mata ni. Dena gaga. Dena gaga kirimana. Nah sabak dena gaga mengerangi dena gaga melodangi. Dena gaga kasih mata jetaja kur dena gaga kirimana. Maka ia menirubawan natajar tungka sona juma na rekonisa si maka da sona jumai tota jetaja si baraka aga
Yeno rumah tu narekomende ni Pak Ketua Baik pada lena almarhum ini narekomende ni Pak Ketua Baik na baca ni khutbah kedua Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat yeno rubarakana kato bana Pak Ketua Baik yeno kasih nalolongan to angke na kubure de gaga melodoangi Pak Dimondrina. Makanya di mana kehadiran selama tingaramu piambota tingaramu pineneta aja tapa aja melodoangi nasabaya bisa mopa ambo na neneku ambo na neneku bisa mopa magi wisangi nasabo tuna to neneku tanai niga sana ambo ta nene na pudana jadi wisang ya po di tisamo ke ambo na neneta atau nenena neneta tisamo ke nenena neneta Dena ikut mopi neneta maka kewe tatanai kade nenek niga sana mbota na pudan itu tatana itu niga sana neneta nenek napa tacata magi ni cata tingerang matu nariko melodoki tatap puasan nair ambo na neneta si bawa nenena neneta aga sabana nawala tupung Allah Ta'ala birrukum abakum tabarrukum abanakum nigi to melodoang ambona ye nelodoang indona angkamatu uwijana iwala mengerang ambona nigi melodoang nenena angkatumatu apona mengerangi yiwerengi hidayah mengerangi nenena magi ide mengerato neneta watu nigi tau melodoangi ambon na nenena angkatoma tu apututa kaya sana kumakon niro mengerangi nengeraki magi nasaba nawal pungala tala nigi to raji melodoangi bali bolana insyaallah angkato otomatis bali bolata melodoangi Pak Dimondrita utaneki boy utaneki yero idi biasa moro telodoangi bali bolata biasa mo telodoangi bali bolata akade angkata biasa tadi biasa moro tinggal akade ku makanja itu ingaramo ini dari kode nama kanja ini ngerang ya jadi dari koraji ki melodoangi bali bolata mate ki bajana sangadi angkatu to icaningi nyawana melodoangi bali angka bali bolata melodoangi magi itu pungala tala mapasiwala tamapasilenar oleh karenanya kepada kita semua yang hadir terutama keluarga almarhum aja tafaja melodoangi tomototai terutama loki sere kumburuna si sala tu nariko okoki bolata melodoangi si bau kusida pena kubure aga saban aga pasilangi ternyata ketika kita secara kubur dan kita doakan di dekat kuburnya itu ilodoangi tomateta angkanya menapena dingi tomateta yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Makanya dari kata tuh oko rosi mata nelodoang itu matian oko sida peno kuburna tomotana itu tomotana tuh selalu diberikan nikmat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Makanya tak dampeng ngai di mana kiadit nariko macawe kuburna tomotota dia itu tuh nama gagah korbankan waktu sejenak nariko dia itu lihat soya satu kali sepekan dia tulis satu kali sepekan, satu kali satu bulan lah loki serei kuburun atau motota dia itu tuh gak mamparengi maka dia magin tuh lemas secara kuburnya dia itu tuh gak mamparengi saya pribadi tabi bu saya pribadi narikuang kacaraku di bagasop atau di bagambon itu lepang kasih kubur nama tuaku kubur nama wani lepat tuh kak nama wani magin dia tuh kak itu mamparenga artinya ini saya mau ketika nanti saya meninggal angkatomatu wijaku pakwakaro angkamatu sahabaku pakwakaro angkamatu apuku pakwakaro magai mapasiwala pungala tala makanya tabi di mana kan aja gaga masike keng lodonna terutama aja gaga masike keng lodonganna kepada orang tua kita makanya tabi kepada kita semua yang hadir mari kita bacakan suratul Fatihah kita niatkan pahalanya kepada lin almarhum Haji Kamarudin dan setelah itu kita akan doa bersama mari kita mulai
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma usil sawa makarat wa mahadina li ruhi haji kamardin. Mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunakka thawbul abiyya minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa min adzabin nar. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yang masih hidup ini istiqamahkanlah kami dalam kebaikan ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, luaskanlah kuburnya almarhum ya Allah. Terangilah kuburnya almarhum ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai taman dari taman-taman surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.